Nagpapasalamat ako sa inyo na kahit ano man ang mangyari o ano mang init ngayon, nandito kayo. Then, sinikap namin makarating kami kahit alam nyo naman bagyo sa Maynila. Dahil sa nakapangako kami sa inyo, kaya kailangan namin ipagod. Ayaw namin masira yung pangako namin sa inyo. Dahil baka mamaya, magalit kayo, diba? So, kahit may bagyo, malakas ang alon, halos bumaliktad ang aming bitoka, sinikap namin makarating. Kami ng aking may bahay at saka aking kapatid para sa inyo to. Ngayon, kung ano man ang natanggap nyo ngayon galing sa amin, sa mga sponsor, ano man yan, pagpasalamat ko na lang. Una sa lahat, sa Panginoon, pangalawa, sa mga sponsor. Maraming salamat sa inyo. Sana ipagpapalin nyo pa rin na dumating ang time na mas marami pa tayo. Yan ang pangarap namin na hindi lang tayo dito. Taga saan ba yun? Wala naman ito siglit. Ang pangarap kasi, sinupursige mo yan, pwedeng mangyari sa tulong ng ating Panginoon. Gusto mo kasi umabot ko doon, bilikok ka doon. Yung pila. Wala yung positive, diba? Pag-pray natin na next year, hindi ko sinasabi next year na mamigay kami yan. By next year, kung sakali, natin ng Panginoon, makita-kita tayo nila. Kaya kung ano man tanggap, pag hindi nakatanggap, nuhan natin sa samanlog. Kung ano man ang nandito, magpasalamat nyo ha. Okay ba yun? Ha? Okay, namimigay tayo. Ha? Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. Un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. Un grr. Un grr. Un grr. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. Un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. Ako, mas ikintarin niya, hindi ko papunta dito.